مرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة بالثالثة إعدادي سيكونس 3 بارلي دو سوا اي دو سون انفيرونمون الصفحة 67 68. نتمنى أنكم ديروا لنا واحد لايك وتشجعوا القناة، تابوناو إلا ما تابونيتوش، ديروا أيضا تفعلوا الجرس باش يوصلكم الإشعارات، كتبوا بزاف دي كومونتير، جاوبوا أيضا على هاد التمارين هادو، هاد لي زيكسيرسيس. إذا نبداو في الحصة. L'objectif étudier un récit de vie à la première personne du singulier. كنستعملوا لو بروميير بيرسون دو سانغوليي جو، ونعرفوا ديجاجي لا لوسون مورال دان تيموانياج، نعرفوا الحكمة من لو ريسي. إذا نقراو هذا النص وعلى بركة الله. Un récit de vie. Je m'appelle Carlos. J'ai 13 ans. Je vais dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nilda et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 kilomètres à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans, je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Mon cheval Cheverto est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un animal exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Mon rêve, c'est de rester dans ma région près des mains et devenir vétérinaire. نمرو نشرحو هاد النص. جو مابيل كارلوس، انا الاسم ديالي كارلوس. جي 13 عندي 13 عام. جو في دون لي غروند بلين دو لا باتاغوني اون ارجنتين. انا كنعيش في السهول الكبيره سميتها لا باتاغوني اون ارجنتين. جابيت دون اون بوتيت ميزون او فون دون فالي ايزولي افيك مون بير جيلبرتو. اذن كيسكن في واحد الدار صغيره بوتيت ميزون. اذن دون فالي ايزولي افيك مون بير جيلبرتو. إذن كيسكن في واحد فالي ايزولية، واحد المنطقة معزولة مع الأب ديالو اللي سميتو جيلبرتو، مع ما ميغ نيليدا. إذن الأم ديالو سميتها نيليدا، إي ما بوتيت سور ميكا، الأم ديالو أو ديال الأخت ديالو سميتها ميكا. جيم ليكول إي جادور مانستخويغ إي أبخوندغ. كيبغي المدرسة وكيبغي أنه يتعلم. دوبيو لاج دو سيزون، مني كان عمرو 6 سنين وهو هذا تيمشي للمدرسة، كيقطع مسافة 10 كيلومتر. إذن 10 الكيلومترات عبر أنه كيرتدي الحصان ديالو أشوفال أترافيغ لي مونتاني، كيدوز من الجبال وإلى غروند ديتوندو سوفاج، وكيدوز أيضا من واحد الأماكن اللي هي موحشة. جو مي 1h30 بوغ مو روندغ على ليكول. كيدوز ساعة ونص في الطريق باش يوصل ليكول ديالو. Aujourd'hui, اليوم j'ai 13 ans، دابا عنده 13 عام. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika. إذا خصو يهتم بالأخت ديالو ميكا qui vient d'avoir 6 ans، اللي عندها دابا 6 سنين. Je dois l'emmener tous les matins à l'école. إذا خصو يرافقها كل صباح المدرسة ديالها. Et nous devons traverser des paysages très dangereux. أيضا كيقطعوا واحد الطبيعة اللي خطيرة، واحد الأماكن خطيرة. إذا مون شوفال شيفيرتو، الحصان ديالو اللي سميتو شيفيرتو، اي بور موا بيان بلو كان سامبل انيمال. بالنسبة ليه ماشي غير حيوان، ولكن سي ان انيمال اكسبسيونيل، حيوان فريد من نوعه. il est très courageux. إذن هذا الحصان هو شجاع. sans lui nous ne pourrions jamais، إذن بلا بيه ما يمكنش نو بوريون جامي غانيي سيت باتاي، ما يمكنش يفوزوا بهاد المغامره. ولا جو باس بوكو دو طون ا لو كاليني ا لو بروسي ا لوي بارلي. اذن كيدوز معظم الوقت ديالو كينظفو، كيمشط ليه، كيهضر معاه. مون غيف، اذن الحلم ديالو هو انه يبقى معاهم. سي دو ريستي دون ما ريجيون بري دو ميان اي دو فينير فيتيرينير، ويولي طبيب بيطري.
نمروا الأسئلة. نمروا السؤال الأول. Je comprends que représente l'image. شنو كتقدم لنا هاد l'image ولا شنو كتبين لنا هاد l'image. l'image représente un garçon سي كارلوس. إذن في الصورة اللي عندنا في الكتاب هذاك راه كارلوس اللي لا بروميير فراز دو تكست. إذن غتقرا لا بروميير فراز في النص. كي بارل شكون كيهضر ديك لا فراز الأولى. سوليني لي برونون بيرسونيل. غتسطر لينا على لي برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل هي جو تو نو فو إل غتلقاو تما. Et les adjectifs possessifs dans le premier paragraphe. La première paragraphe غنجبدو هادشي كامل. اللي كيهضر في la première phrase c'est Carlos qui parle. إذن كارلوس هو اللي كان كيتكلم. La première phrase du texte. إذن غنقراو la première phrase هنايا. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, je vais dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. إذن هنايا عندنا je, j'ai, je vais, j'habite, ma, كيهضر على راسو mon. Quelle hypothèse peux-tu faire à propos du texte? شنو الفكرة اللي غتخرج منها من التكست. Peux-tu faire c'est un témoignage. إذا هذا كيقول شهادة كيهضر براسو كيعطينا واحد الشهادة. c'est un récit de vie. إذن هذا راه كيهضر على الحياة ديالو. le narrateur parle à la première personne du singulier et raconte une histoire. إذن الكاتب كيهضر بجو. إذن la première personne du singulier هي جو. c'est une autobiographie. هي سيرة ذاتية ما كيهضر على راسو كيعاود الحياة ديالو الشخصية. Le récit de vie de Carlos puis retrouve sa structure et doit des indications données dans le tableau. إذن غادي نشوفوا هذا الطابلو. قالوا لنا قلبوا على الباراغراف اللي كان كيهضر فيها كارلوس. مثلا هنايا كارلوس parle de son amitié avec son cheval. كيهضر على الصداقة ديالو مع الحصان. إذن فين كاينه هاد الباراغراف هادي؟ كاينه في الباراغراف الأولى mon cheval حتى lui parler. Carlos se présente et présente sa famille. كيقدم راسو وكيقدم لنا العائلة ديالو لا فامي ديالو. إذن هاد الفقرة كاينه في باراغراف جو مابيل حتى apprendre. إذن كارلوس exprime son rêve. هاد الباراغراف هي mon rêve حتى الفيتيرينير الحلم ديالو أنه بغا يكون طبيب بيطري فيتيرينير. إذن هادي هي الباراغراف. كارلوس écrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. إذن كارلوس كيحكي لنا على المشاكل ديالو اللي كتعرض لهم ملي كيبغي يمشي ليكول ديالو. إذن الباراغراف هي كتبدا من دو بوي حتى لدونجورو. هادي هي هادو هما لي 4 باراغراف. باراغراف الأولى، باراغراف الثانية، باراغراف الثالثة، باراغراف الرابعة. عندنا 4 باراغراف. نمرو ليكزيرسيس الآخر. الثاني relève les informations personnelles de Carlos, ce qu'il aime et ce qu'il préfère. تعطينا المعلومات شخصية ديال كارلوس اش كيبغي ce qu'il aime et ce qu'il préfère شنو كيفضل. إذن كارلوس est un élève âgé de 13 ans. إذن كارلوس هو تلميذ عنده 13 عام. Il habite dans une petite maison avec ses parents et sa sœur dans une vallée isolée dans les plaines de la Patagonie en Argentine. إذن هنايا كيعاود الحياة الشخصية ديالو المعلومات على الحياة الشخصية ديالو. نمرو إليم أيضا إليم ليكول إليم سانستخويغ أبروندغ كيبغي يتعلم. إل أدور سون شوفال يحب أيضا الحصان ديالو. إل غيف دو ديفونيغ فيتيرينير يحلم بأن يصبح طبيب بيطري. Troisième question avant d'arriver à son école. Quels sont les obstacles que Carlos doit affronter? إذن هنايا إذا شنو هما الصعوبات اللي كيمر منهم كارلوس. Il doit traverser sur son cheval 18 km à travers des montagnes dangereuses 2 fois par jour avec sa petite sœur. إذن هادو هما العراقيل اللي كيتمر منهم باش يمشي ليكول ديالو. Relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de cheval. إذن عطينا لا فراز اللي كتبين لنا بأن كارلوس كيهتم بالشوفال ديالو بالحصان ديالو. إذن لا فراز هي Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. إذن يقضي الوقت باش ينظفو وباش يهضر معاه. Quel métier Carlos aimerait-il exercer plus tard? Pourquoi à votre avis? شنو هي المهنة اللي باغي كارلوس يديرها؟
إذن il aimerait être vétérinaire، بغا يكون vétérinaire. هذه هي المهنة à mon avis في الرأي ديالي à cause de l'affection qu'il a envers son cheval. Ce métier lui permettra de rester près des siens. إذن هاد المهنة تخليه أنه يجلس حدا عائلته وأيضا يهتم بالحصان ديالو. والمهنة ديال فيتيرينير هي مهنة طبيب حيوان، المهم بيطري. هنايا كومبليت باغ تيموانيي، تيموانياج غيال. تيموانيي هي الشهادة، تيموانياج هي كتعطي شي شهادة غيال حقيقية. Ce témoignage est un récit de vie. Le narrateur parle à la première personne et raconte une histoire. إذن هاد الشهادة هي سيرة ذاتية، récit de vie. Le narrateur الراوي كيهضر هنايا بلا première personne هي جو، et raconte une histoire كيعطينا قصة غيال حقيقية. Son but est de، إذن الهدف ديالو هو témoigner de son expérience، كيعطينا شهادة على التجربة ديالو. celle-ci est aussi importante، إذن هي مهمة pour apprendre quelque chose aux autres، باش يقدم شي حاجة مفيدة ومزيانة للأشخاص الآخرين. إذن هذا هو je retiens témoigner، témoignage غيال. هنايا كل وحدة درناها في المكان المناسب ديالها. نمروا أيضا l'exercice الآخر. J'applique et je transfère. Relis le texte puis relève les mots que le narrateur a utilisés pour exprimer ses goûts, ses préférences et son rêve. إذن غادي نجبدو من التكست الكلمات اللي كتبين على الذوق ديالو لوغو، سي بريفيرونس شنو كيفضل، وأيضا et son rêve هما الأحلام ديالو. J'aime، j'adore، mon rêve. هادو هما les expressions اللي خدم. Je réagis quelle leçon peut-on tirer de cette histoire؟ شنو الإفادة اللي غادي نجدو من هاد l'histoire؟ شنو الحكمة مثلا؟ Développe ta réponse en quelques lignes. إذن غنطورو في الإجابة ديالنا في بضع أسطر. en quelques lignes. Développe هي تطور أو طور من ذاتك في الإجابة ديالك عاد السؤال هذا. إذن غنقدمو واحد الحكمة من خلال هاد الجمل اللي كتبت لكم. كارلوس على في ديفيسيل. إذن كارلوس عنده واحد الحياة صعيبة جدا، كيعيش حياة صعيبة ولا صعيبة. إلي بوفغ، إذن فقير. ريسبونسابل، مسؤول. دو سا سور. ميتو سي زوبستاكل نو لامبيش با دالي على ليكول. واخا هاد الصعوبات ما كتخليش أنه ما كيقراش. pour réaliser son rêve de devenir vétérinaire، باش أنه يحقق الحلم ديالو باش يولي طبيب بيطري. afin d'arriver à son but il faut être patient، positif، ambitieux et faire des sacrifices. إذن خص الإنسان يكون ديما طموح وإيجابي وباش يوصل، يتحدى الصعوبات أنه باش يوصل. وكذلك نتوما التلاميذ كنتمنى أنكم تحدوا الصعوبات وتنجحوا، وبالتوفيق للجميع.